Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam kajian materi tentang apa itu tetangga menurut Rasulullah SAW. Untuk memulai acara ini, mari kita bacakan Al-Quran terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita dipertemukan di dalam pertemuan yang sangat bahagia, penuh dengan rahmah, penuh dengan mahfirah, penuh dengan barokah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam dan sholawat kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalil yang pertama tentang tetangga kita bacakan di dalam hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Jarir ibn Abdillahi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin. Artinya, dari Jarir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau bersabda, saya melepaskan diri dari setiap muslim yang bertempat tinggal di tengah-tengah kaum musyrik. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jiranu thalathatun fajarun lahu haqqun wahidun wa huwa adnal jirani haqqan wajarun lahu haqqani wajarun lahu thalathatu huquq wa ammal ladzi lahu thalathatu huquqin fajarun muslimun dzu rahimin lahu haqqul islami wa haqqul jiwari wa haqqur rahim. Artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetangga ada 3 macam, yaitu tetangga yang mempunyai 1 hak, dan inilah tetangga yang paling sedikit haknya. Tetangga yang mempunyai 2 hak, dan tetangga yang mempunyai 3 hak. Adapun yang mempunyai 3 hak yaitu tetangga muslim yang masih punya ikatan kerabat, maka dia mempunyai hak keislaman, hak ketetanggaan, dan hak kekerabatan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Di lain hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qultu ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima minka baba. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai 2 tetangga. Kepada yang manakah aku memberikan hadiah? Beliau bersabda, kepada yang lebih dekat pintunya kepadamu. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Ahmad, dan Abdur Razzaq. Di lain hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abdirrahman bin Abi Quradin radhiyallahu anhu qala
Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, in ahbabtum an yuhibbakumullahu ta'ala rasuluhu fa'addu idza tumintum wasdaqu idza hadatstum wa ahsinu jiwara man jawarukum. Artinya, dari Abdurrahman bin Abi Qurad radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian ingin dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, tunaikanlah amanat jika kalian diamanati. Jujurlah kalian jika kalian berbicara, dan berlaku baiklah kepada tetangga yang menjadi tetangga kalian. Hadis riwayat Tabarani. Di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anha qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddul jiwari arba'una daro. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lingkup tetangga itu 40 rumah. Hadis riwayat Baihaqi. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bin Amrin anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyahfaz jarah. Artinya, dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menjaga tetangganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda lagi di hadis yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Amrin radhiyallahu anhu qala, Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man aqlaqa babahu duna jarihi fahafatan ala ahlihi wa malihi falaysa dzalika bimu'minin wa laysa bimu'minin man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Artinya, dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutup pintunya terhadap tetangganya karena takut atas keselamatan keluarga dan hartanya, maka dia bukan orang mukmin. Dan bukan seorang mukmin orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguan-gangguannya. Hadis riwayat Al-Haraiti, Jami' Kabir. Di hadis yang lain lagi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Amri bin Syu'aibin an abihi an jaddihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atadaruna ma haqqul jar ini sta'ana bika a'antah. Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apa hak tetangga itu? Jika ia minta tolong kepadamu, berilah ia pertolongan. Hadis riwayat Al-Bajjar, Abu Syaikh, dan Abu Nu'aim, Jami' Kabir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yasba'ur rajulu duna jarih. Dari Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seseorang kenyang sedang tetangganya dibiarkan lapar. Di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata qalat, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dzanantu annahu sayuwarrathu. Artinya, dari Aisyah, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril selalu berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwa tetangga itu akan menjadi ahli waris seseorang. Nah, hanya demikianlah materi tentang apa itu tetangga menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat menerapkan wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kita memperlakukan tetangga. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.